What's up guys? Magluto tayo manggayam tatip. Ba't manan guys? With itag. Itag ikabil at timantikan. Unahin ko na yung luya dyan guys. Sige, may kos mo muna. Sunod na natin din yung bawang. Yan, may kos lang yan. Tapos, sunod na rin natin yung sibuyas. Yan. Megos natin yan guys. Lagyan na rin natin yan ng karne. Tapos yung itag. Yun. Masarap yan guys. Megos muna natin yan guys. Oh ha. Yummy. Bango naman lasa yan guys habang ginigisa. Lagyan na rin natin yung kamatis. Tapos yung kamote. Yun. Mas masarap kasi guys pag kinagsabay na yan. Kamatis, kamote. Ito yung kamote. Anuin pa natin yan. Lutuin natin maigi tapos durugin. Para manamnam yung lasa. Oh, ha? Grabe naman yan. Ang sarap naman. Mekos mo pa insan. Oh, lagyan na rin natin yan ng tubig. Yan. Pakuluin natin ng pakuluin. Tapos lagyan na natin ng lorna pork. Tapos konting bagoong. Nakaready na rin dyan yung ating talong. Yan, lagyan na natin. Mas maganda to guys kasi maraming talong yung may ilalagay natin. Kasi kasama natin dyan nakakain yung mga boys natin sa bukid. Yan, takpan muna natin yan. Tapos lagyan na natin to yung palang tapos di Pariana. Alright, takpan muna natin. Oh ha? Yan oh. Lapit na silang maluto. Lagyan na rin natin yan ng okra. Yan, medyo hiwa-hiwalayin na natin yan. Para mamekos-mekos na mamaya ni Insan. Yun. Lagay na natin yung sili. Okay. Hanggang mamaya yan guys, luto na yan. Napakabangot, napakasarap naman. Oh ha? Yan, buksan na naman natin. Oh. Lapit na siyang maluto guys. Pagkasarap-sarap. Thank you for watching guys. Please follow for more.